taon sa Dagupan 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw na Martes, Pitsagis at bulan na Pebrero taon 2026. Ipaparungtal tilalangula sa kailamat ya edisyon na sayan na programa tayon Orly in the morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin na po nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo. Sapay kumaadda kayo iti nasyaat nga kasasaad tapta nga aldaw iti Martes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, maabig ya kabwasan. Balang sinansakay ya pinablin na dumiringal. Good morning! Kantabay tayo at technical side si Randy Castillo na Bani, Pangasinan. Greet ko raramay pamilya Navarro ditan at Bani. Aray pamilya Farnasio Pabro ditan at Barangay Garita. Aray manunan iran impormasyon na balita ada saya na programa tayo. Ipapanunot milalamat ada sikiran na kabyangan na local government officials malapula ada luksab yangga at tagay. Atay anti-ipal, anti-ipal. Duay bulan labat, so inggitar. Na DILG. Natan nilabat, kalkal na unyula, iraratan niya baklasan. Tano man bilang impailan kayo na kaso,
administratibo at nayari tan posible ya si kayo at nasuspindi. Jada Balita Nasional. O aray duaran na sanagi senador Villar. Iipitan dalay corporate asset daran niya. Talaga sige labat. Balitad nasyonal ni unleksab kuno so presyo'y galunggong. Oho. Gamit ang lalamot itan, eda panangampanya, galunggong. Natandaan nyo nitan, panahon na bakal na politika ng 1986, ginamitan niya issue, presyo ng galunggong. Yaagaylay kamablitutan, ada sarayan na kaplusan. Nansaman, asabi ang kumot nitay presyo to 30 pesos, 40 pesos kada kilo. Pero natan, nayarin unsagapla ada 300 to 400 pesos kada kilo. Ginalunggong da si datin Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero ang kapumatlam lamang, nabatog at pakapanyari, agmatlam lamang limaksab so presyo na abitlan sira na saray mamairap bilay. Poorman fish tatatawagan tayo. Pero saya ko no ilaluan, umbagsak so presyo na galunggong at untumbok bulan, base mutla at Association of Fresh Fish Trader of the Philippines Incorporated. Pero so panlalapuan kasi nasatay galunggong. Wala tala, suuntan iran na talagang tartariwa, wala mo nilagi, numalalapuratan at parte na La Union, parte na Sampabyan. Araramay tatawagan tayon mamulilit. Di ba? Nagitay kapadak nga Ilocano, aramay ang kalagya galunggong at si tawag at satan, mamulilit. Ang liliit. Pero maslak, atay galunggong malalapumutlam lamang at bansan China. Akin, singasaya nagagawan gulo at West Philippine Sea, ablugan na sa Chinese Coast Guard, iray kabyangan na sumisigay Pilipino, ditan at high seas, ditan at West Philippine Sea. Tasay gabay na China sikara, sumakala amin na sa resources na kadayatan tayo aside at sararatay walan nasisiim posibleng wala ditan supigara barrel na produce mon barrel na say langis o dino petroleum products atan at wala kwanda nasasako pa'y bansan Pilipinas pero gabay kamkamon na sa bansan China. Okay. Ayabalot sulaan tayo galunggong. Jad high seas, maslak halos aray Chinese fishing vessel
si kare mga ala na unyaran na klasin sira. Unsa bilatan, ja adbansa tayon Pilipinas, laut-laon sa bitan at magsaysay fish market area, ya malapo ni da Malabon, no inorso panlapo ang dararatan at Metro Manila, unsa biratan frozen. Frozen, akakahon iraratan. Insan ibagsak na dya magsaysay fish market area. Nanang ninyo, ang pasyal kayo ditan, ara may banyi-banyira, ya frozen irang nagalunggong, at mga lara na danom at ilog, sikatutan. So, ipila, may ito, ikargada at banyira. Anto kamalay na aladan na virus ditan at ilog. Kasi wala ray arom ditan, ya palikuran at sa septic tank to, didiriso at ilog at ati gagimira natan kauran damot iraramay danumtutan ibalas da diman at samay banyera sanday pulag iman natan frozen ya galunggong ay masamsami mo ta mananamat nuwat tala ya di-display dala kalam mula ba alay pait orasan mo la bala, ipritom la, ipangap mo, o dino ikalot mo. Agaylay na namto, pero agaylay bilibalot. Nasata niya tatawagan tayon sira, nasaray kapara tayon mamairap bilay. 400 pesos kada kilo so galunggong. Noon loob la kuno, at bulan na Marso, ay abalang ko, noon laksab. Sa ibabaga dalante, ulaksab. Base mo itla di papalapag na Association of Free Fish Traders of the Philippines Incorporated. Kasumpalan na sayay, mansumpalay close fishing season, kanyan nayari la, makaral na say galunggong iray sumisigay. Kanyan noong pawila kunotan so production by March at man umpisala ya umbagsaklay presyo to. Usually kapag March tan April ya aratan sa presyo at merkado no wholesale market una abot hangad sa 60 o 80 pesos per kilo. Ya, nasaliw mumutitan na 150 hanggang 200 pesos. Singa angkatan na saramay wholesaler. Sa pangaliwda, no bultuan, sa aliwanda at sa 60 hanggang 80 per kilo. No ilako dalabalot at merkado, unabot latan na 150 to 200 per kilo. Kanyan natan sa ipapalapag mismo ipapalapag mismo ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. mas marakrakap ni kuno sumangaliw na karne na baboy tan manok tamas mamura ng say presyo'y galunggong nitan. So, gabay itong ibagasirin, pangmayaman laya, susiran galunggong ya dati-rati at sikatutan, so ikikinuntayo ya pambansang isda, galunggong, tilapia, kunira may arom ditan, tuyo, pero mamablila manayaya, mamablila, paanon tila tati gagimiran mamairap bilay? Palalapuan tutan, dyan kadayatan tayo. Bansan Pilipinas. Pero laon, nasararatay sumisigay at China. Awitin da, diman, da bansada, sandanatan, i-import at sika tayo. Produkto tayo, sasaliwan tayo, ya imported products, sa nanilay presyo to.
Dakdakil kasi iratay tatawagan iran sindikato at saya. Aratay aside the agricultural products wala raya ya klasiran sindikato at ate gagimira. Ya sa ingaran tutan at konektado met at atagay. Maimpluwensyan to ditan at Malacanang. Diba? Nan man imbestigalara, ipaway lalawari na Sekretary Laurel. Abano, intunda sa investigasyon. Kantoy, nadamay la, imay, ibabagaran bayaw. Yabibi ilaang danatan at sararatan niya klasin na sindikato na agricultural products. Unyara, ya klase. Siran panangan taganoy laman na mairap bilay kapwa tayon Pilipino. Ditan ada biwok linggayen. Ditan ada tundaligan yang galaman ada binlok. Unyaran oras. Unyaran oras. Dakilatan iray undudulong. Dakilatan iray unsisigay. Unlalaot. Ang gatan ada syudad na dagupan at barangay Pugaro. Unlaot iraratan. Ang gano malasot, ibabagara malasot. May ang kakabalag at daluyon at susuba undatan. Makalaralabat na pambilay da, ilako da, ya ipupusta da bilay da, kabaluyan. Anya nung minsan matalag, so nasaliw tayo ditan, merkado, ditan at fish market area. Are-arom, subok timot latan, numan jajaging tayo, kada agaw na simba, kabuasan. Sa babatik tayo, babatik tayo ditan, binlok. Noon sa bilara may kalukor, aon sa bilara may kalukor, mga lukamutla nasiram. Pero mablimutla so panangilako da. Abalang mo lagi makakamura ka, mablimutla. Untan tumat, si Amigon Jing Javier na Siyatanuga. Siyempre, watan at biwok, linggayan biwok, ihirhisyo tutan, unyara every morning manwo-walking, atan na mantatalaran na saramay kalukor. Nanti na aladan sira, maslak senana alada pingka. Pingka. Although araman at singa unyara taluran pulgada, ang kalag kamo, pero masileng at talagan sira manlalapod baybay tayo. Araman kakabalag, singara limara, animirang pulgada, manlalapod arom ya probinsya raraman niya, aawitin da dya da merkado siyudad tayon dagupan. Nalikas mo no nanang mo no yellowish tan bluish imay palikpik to skin to aya talagan nalapod dya da kadayatan na Pangasinan kamula bilang Sampabyan dakal ditan. Pero no medyo aramay makin sumagasal so kutis to tansay kulor to ang puti nalalapod arom niya probinsya ratan kuan. Iba ba nga dati mo't irarata amigo tayo dan lumalako ramay digaton ditan at magsaysay fish market area. O ayan sira tayo jaya idol. Namura rayay palikpik to, tan sate kulor to, bluish, tan yellowish may palikpik to. Nalalapod jatan, daya tayo, kuanda. Pero no aramay ang puti, nalalapod darong mga probinsya, particularly Bicol, Malabon, o anong na inerlaypasan niya nalalapod ang dararatan. Pero kaskasyan mo't ira, noon niya malasot. Tawag ganda, malasot, so tawag na satan ang kakabalag sa daluyon. Actually, walay nala tayong impormasyon ditan Pugaro. Ya, wala raramay ang kalagiran motorboat sa unlaot. Araraya at kin amay na kimot napipigar-pigar iraratan kabalag nasaratay daluyon. Imagine nyo tan. Gaano dita dito daligan, napansin nyo labat?
Huwag tang kayo na manwo-walking, manjajaging. Napansin nyo ditan dayat. Nung laot lararamay motorbot ditan. Naira panira kakabalag na sararatay daluyon niya aabutin da. Minsan iraman na pulag na ikat. Minsan daguyo rin itan. Yang gaman sabit. Wala mo't irena na alada kalamor sandara iso. Pero unyang presyo. No say sakay tricycle driver halos agamakal mo na 400 pesos at sanagaw lapulantid karakal na say kompetisyon at tricycle at ate gagimira turnuan at kada tuda makala kay sakay umpawil ka mi turno kalalamat siguro maka limara kalabat apatira at loob na sanagaw ya makala ka na say pasahirom no wala ka at turnuan nang nangyutan ya irap na bilay habalayan imagine yutan taninat ka kakatungtong tayo radtan ni putuda nakakatungtong tayo saray ay so Rivera Fernandez tuda inerman niya kolay tuda at atan si kikinda mairap su pasada sir mairap su pasada matrapik matrapik dakila kompetensya dakila kalaban wala rin kulurum kanyan say nagagawa natan noon lugan ka hanggaman untan wala super matrix siya 30 pesos per kilometer itatagay danin siya su presyo. Linga natan niya agaw, man implementa. Ya unatagay lalamot su presyo gasolina, natan. Oil price increase, ya unabot at 80 sentimo siya anggad 125. Iyan mo lalamot itan. Say boundary, no mambilang mi papasada kalambungat. Sa boundary. Andi balik ko mo, no, araramay, tricycle mo, si kamot sumaking gawa, si kay operator, si kamot sumandrata sa amin tricycle. Sinsya ni, may pila ka. May pila ka, may turnuan ka, matalagmat. Wala ni re kalaban mo, taxi. Yan to ka man la. Kulurum, iran tricycles. Insan kanatan makalamot laba, sakay. Duara ya pasaheros, ibiyahim mo't natan at arawim pasen. Kanyan, mantatalusan tila. At ati gagimira, aliwan porke wala, so inggetar ya per matrix at si katulama ipaawat mo. Yan unlugang ka at tuputanda ka, manreklamo ka ni. Si kimot balot, ya tricycle drivers, agyumot kumong kapalabas. Agyumot kumong kapalabos iraratan. Iyan yung mutlabat at may balansi. Yaminabang kayo at walay convenience mat na samay pasahiros yun. Wala rin anawot. Ya klasin pasahiros. Yan ang may imbagaya per matrix ya 30 pesos. Si katuman. So tutumbukan to. Natan, no agkamangilugan, ta siyempre arawi o kaya say nunutumot amay kapapawil mo no ang gapoy na alam niya pasayro siya palangoy ka agka makabawi, di ba? Natan ipailan to kay kaso may anawot ya pasayro siya katungtung mo. Refuse to convey passenger. Overcharging. Antonin arom arrogance. Ay kaskasan mo't la. Irarayan tricycle drivers. Kanyan, si kayon tricycle drivers ay asikasuyo nabahanaan nyo. Iraratay, anawot yung pampuson, may ikintulabat latay. Per metric, siya ilalaban to per kilometer. Yun ang batas batas. Ditan mo na ikin iraramay compassion. Compassion.
while it is true that ibabagaralante, the laws is harsh, pero kailangan mo'y compassion. Di ba? Medyo raliksid-liksid ito apaganda. The law is harsh, but it is a law. Atan-natan, si anawat. Hindi pwede. Pero no, wala restaurant mo. Mga kamot at saray klase restaurant mo. Mantip, nilasos, nilibo. Pero naman si pasahe to tricycle, 30 pesos. Ag tumutbalot na ipalugar ng ninyo pamut irarata ni. Wala rin tanilang klaseng totoo. No mitatawalan ira. Mga saliwirat mitatawalan ira. Ay nunayari libre undala. Iraratay sa saliwunda. Pero no mangitip iraratan. Manggastos mo't irat sa raratay restaurant. Waldas mo ta. Mampasikat mo't. Kubalot nununuton so irap na bilay na balang sinansakay at sikatayo. Tayo, nasingaditan, ula tayo ditan at malimgas sa market. Ara may ilalakudan sila, aangkatan damot di man magsaysay market. Mantubo mo't iri mga 50 kamula. Pero, wala mo't balot so, ganansya mo't lamang at satan. Although balag sa tubo nda kamo, sinabibilang, sinaliwda na 200. Imay lakudan na sira, at ilakudan si kaditan at malimgas na mga 400, di 200 pesos kamula. So, tubo damat. May tawalang kamat. Dumaminsan, ipalugar damat. Manabutang kayo at presyo ya makatawal ka, makalmumat. Pero sa kasalatutan, no ditang kam malimgas mga saliw, sa serbisyo, agkalaman linis. Isang mulan malinis, edabong ilutom labat la, sa gagawin datan, kaliskisan dala, paitan dala, amin latan, linisan dala namin, kalan dala namin, no si kani di man edabong, bangka kaliskisan satan, nasugat kani, unto kamala, diba? Kanyon, sa convenience yung natan niya, mangaliw at saratan, lumalako ditan, malimgas market. No kabayo bultuan, laki mo ditan magsaysay fish market area, anak yutan si Rapi Vidal. No kabayo raratay sari-sari, no ang kakabalag mo't yasira, so kabayon saliwon, anak yo si Norma Tabua, si Rose G. ditan. Nanang yung mga tariwa, taon sasabiratan, malapod, Sampabyan, malapod, San Fernando, La Union, ibagsak na diran. No, maanos kayo manalagar kayo, mga say oras datan, 11:31. Antaktan, mititinda anak mismo, makatawal kamot. Gulpian, no, kasabiton tanay, alam lamay sa kaya, tiklis o sa kaya planggana, ang manuday to'y kamo. Mitawalang kalad mga manabutang kilad presyo. Sige, alaamon, kanda. Alam na. Nagabay mo matso, mapainawa ka. Siyempre, kasabi mo tadabong. Kaskasa mo si Mrs. Moon, linisan to namin niraramay siran ginulpim. Nagabay mo makainawa ka, laka mo dyaay, ed malimgas. Sige, maliw ka mo latan, linisan damot la. Manaabutan tila ba? Taatan at kini, naalad maunga tungtungan, pero no nabanam si awat, ay talagan mi kulkulan tan. Ikaw yan napanto kay abot. Itimbangtud sa nanay timbangan, nukulang, pawilan to ka, mampasnok ni, paro man to. Ay lalot si Kiraya, kaskasya na tricycle driver, di ba? Tricycle driver, may kakumpetensya yo, kulurum. Sobra-sobra la, so volume na tricycle. Ang kapulay regulation. Imagine nyo labat iramay wad tanod tuda. Gaylay karakulda. Lakit ta, darap na engineering office, ada poblasyon weste. Halos kiniraratan.
mga sanlasos, masulok ya sanlasos, akapilara, no si paalagaran ng pasahiros da, malapod engineering office o malapod barangay, turnuan tan. Pigare na almumoy, sa nagaway. Isang kani makabana, nasamay talaga na anawot niya pasahiros yan o singil ka na sobra at i-report to ka ni at public order and safety office, naral ka ni, balag ni multam. Kanyan si kayo, ya tricycle driver, asikaso yo agimot kapalabas. May tungtong kayo da maunawan na kinira. Mantatalusan kayo ta may kwang kulanti nabanaan nyo raratay makabambano si kayo yagdanuno to niraratay sagputan irap yumot sa gabay da may napirwisyo kayo niwa malas yulatan with the amount of 30 pesos siya nalagpasamutan at mamulta ka na 1,500 to 2,000 pesos. At karakal na sararata niya kasong refuse to convey passenger, overcharging, arrogance. Ay nako. Isang kalamot natan, mga aliw na ilaloan mo kumonya, panangan niya parad mairap bilay, atay galunggong. Yaditan na ginagalunggong da si dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos Jr. ng dating Presidente mo at Corazon Aquino ta si katutan. So political issue to. 30 pesos nung araw. Ngayon, 100 na. Kwanto? Natanong ninyo. 400 la? No, bultuan. 60 to 80 per kilo sa pakala to. Pero ilako to mabalot na 150 to 200 pesos. Oh, imagine nyo tan. Ang kini na urel. Agaylay malas mo, lalo kag kabwasan, no ha? Okay, 44 minutos, kasumpalan na alas 6, ada kabwasan, introduction tilang bangatitan, pahimagas labat ya issue, kanyang panawagan at sikiran tricycle drivers. Ano yung may kuno ni manrireklamo, ninirad saratay overpricing. Agyo ka pa abuso, mitungtung kayo na marakop. May malumanay. Siguro wala mo ni marshmallow so impampuso ditan. Pero no nabana mo lang may adobe. Ayad kantidad na 30 pesos at pigurguran to yung gagkurte. Malatay tatawag ng tayon malas. Pero no wala restaurant balot sa panagtip to, living beyond their means. Nung tatawal minus plus presyo, halos libre yan to. Ay, nako. Nanaabuso mo't lawa. Kay bayo so amigo yo, your one and only in the morning. Kay programan pakaasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwang konsumisyon, tan alta presyon. May laray viewers tayo pero aratay singit-singit. Bawal ang singit. Aga natawag sungarantutan. Kano aglara na tabunan, Oscar Dolormente, Celia Morante, Bads Vidal, Jane Magsano, Ima Alipio, ipilak mutla si Ray Martin Espinosa sa Nagiraya, Ima Alipio ditan at Basing Bimalay si Ray Martin Espinosa ditan at Makati. Si Carlito Bandung
Sa iluganan to ya, multi-cab-cab. Magabayo mo balot sa quality sound, siran na sound system. Hanap yung labatan, si Carlito Bandung. Romulo Espinosa, Tropa 35. Ipipila dala si amigo Muniz Sabala. Ya pinagpablito'y Marilu Vidal Tinte. Tropa 35, Lina Gatchalian, Silya Siralde Baruso, paring Waldo Baluso, Doña Milani Lananti Siricon. Si Doña Milani Lananti Siricon, walay fishing boat tumutan. Asawanan na paring Ali Siricon, pero madalang siyang lumaot dahil wala raw makuhang isda sa laot. At mayroon pang nakabantay na malalaking isda sa laot na kapag ka naramdaman nilang malalaki yung nahuli mo, haharangin ka na sa laot. Sila na ang may-ari ng malalaking isda, di ba? Good morning, pari Ali Siricon. Raratan, no abana ang mulante, raratay, money time. Kasgard. Ay, kaskasyang ka, tati gagimira. At nun nga ngali ang pumot so nalako, nun maring isang iriir. Dita nad magsaysay Fish Market area. Jamie Turio, sigurado, sigurado, Jimmy Turio manreklamo kalalamot at sararatay basura. Tani watalara at kanto, iray kabyangan na saray basura. Kantusura. Inersulaan nararatay babagaran segregation. Kaskasyan so barangay official sa satan. Ibabagaran ipapaksipiran segregation. No angga po, so anggan na pasen niya panginanda material recovery facilities dararatan antigawon doy. Ti pununda karsada isanda kalkalon surti unda kalunda isanda si kararatan suman sigrigitla aray kabyangan na saray ay garbage collector tapanon toy agmulanti na disiplina iray totoo yang gano wadtan iraratan niya maya brochures panggagasusan na gobyerno brochures yang mangipapaliwawa at satay segregation nabubulok at hindi nabubulok pero no bulok nin siya ugali dararatan agmutan basta-basta na implementa. So pay natutel barangay officials ti iban takdalan amin ditan eda sararatay kanto awi-awi da kanya ni babag alanti iluwot tayo raratan luwoten tayo paano niran unluwot natan tasing gerlay barangay eleksyon. Kanyan ano sandala manupalara na sararatay man-segregate napapairap ira sa barangay natan. Singa ditan si Sitio Aling siya pa'y bangatan mo ditan si Sitio Aling ay. Ditan sumasla ka sa kaya problema. Ditan Sitio Tabakalira, ditan Patalan Sintro. Ay nako, kaskasyan. Kaskasyan iray barangay officials natan sararatan sakita na isyo discussion tayo may no nanang yuraratay Facebook account da singaman tatrabahuran to arata ipopus da Facebook account da puro lang ti ken rhetorics lip service sa ikwanan na kaaron insyong tamayo pulitila tad galunggong na China singara kuno makagatul ya galunggong na China iraratan niya pulitila Master Sarlo Flor Calpo Ariel Bandong Lin Coronel si Maring Lin Coronel tula mo uurapon sa radyo tuya
Akatuto ka lang ng dasayang programa tayo. Rosalina Aquino. J.M. Balestero, si Tanada Bogalyon. Si Nilda Peralta. Haring Ruben Mejia. Ditan ed Arellano, si Lita Santos, Jim Abusto ditan ed Pugaro. Aray dumrengel tayo tan ed Pugaro, mulik, andi sa family. Roberto Nimer, si Ron Tandok. Say kwanan amigo Jing Javier. Nyala. Manjajaging latanad biwok say kwanto. Tangkok tan kalukor so unsisigay natan. Puro pingka so karaklan niya nalada. Nitan, may babaga kasi kayo. Pingka, marakal ditan. Nanaaladatan da biwok da linggayin. Anong maminsan unsasamar tayo tan da biwok. Antayo may unla kayo paluob la. No, may kasamput yulad Jad Bimalay, kaloob, paluob kila mang pakawigi kayo, paulad linggayon. Wala raman, so, singamini talipapa, di man da ibabagsak. Hiraratay na aladad kalukor. Ang gaman, Shatanuga. Good morning, mat, at kinan rap-rap, tan siyong rehidor. Takaabana na pwisto ka ruman, ha? Deli Norsagaray, Merna Cristobal, ay amasyaya. O jamot kuno balot ad ken malasot sa traffic. Agapay mo ni baga sirin. Dakil lalamot. At this early, matraffic la sirin. Inariatan karon ninsyong. Good morning kay Leo Rosario tan si Brian Tal Placido. Oh, nani ni? Paksutan tini, tamaya-maya tampol kasi sa greetings eh. Mangikinti ni ray issues. Itunda tayo ni magano, ngaranan na kagawad panod kinto na lukaw. Piano atan at makapangi palapag tini na kaaruman iran na issues. O dino yupot tila hanggang alas 7. Sige, Teresa Cornel, si Rafael Mangalyag, Charito Lumibaw, pianagkila na bitin-bitin, Raimundo Dizon, Binjitan, si Benedict De Oro Dumayas, si Jojo Bauzon, belated happy birthday ha. Si RJ Javier, si Bogs Vidal, tan si Buds Vidal, tan si Ban Vidal. Sang kakanayon irarayan, Vidal, dal, ditan, bunuan. Profesor Diego Leda. Watan Daritao, Nueva Vizcaya. Hanggang kailan ka dyan? Baka mag-rides kami dyan on February 17. Diyan kami dadaan papuntang Maliko. Jeffrey Sandoval. Happy Pista raw sa Taytay sa Karaal ngayon. O bakit hindi sinasabi ni Jeric Oviedo na pista ng Karaal? Good morning, Matt. Ada kenan Maring Milita Lumboy, mampakasil ka. Agmo mo kapalakap, paring Noel. O by the way, no natuluyak na ani, see you in Makena, di man may resort mo, ditan maasin. Mario Pascua, Sophia Machas, Itala United Kingdom, amigo Rene Velasquez, tan si Wilma Cabico, Pat Molinaong. Ay mandakal mo ilang mandakal, hagyan mo ilang patundaan. Nani? Wadyan ipakabat. At medyo ang sakit so lamalaman.
dasara yan na kaplusan. Kanyan no, wala rin nalilik na tayo, ya body pain, singa rayuma, arthritis, pangkelat-kelat na say lima-lima sali-sali, tanamin ya nalilikas yun na sakit, na ikal iratan mamimpinsan, numampuyok kayo na Pauliniment. Mararamdaman ninyo ang agad na ginhawa dahil nanunuot hanggang sa kalamnan itong taglay niyang sikap mo extract. Sa kasamahan nyo ng Pau de Arco capsule para manormalize ang inyong blood pressure at blood sugar. Tapos mararamdaman nyo yan na walang aw sa Pau. Orly in the morning. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magpahid na tayo ng Pauliniment, Pauliniment, Pauliniment. Dahil walang aw sa pau, walang aw sa pau. Hey! Pauliniment, Pauliniment, Pauliniment. Sa bawat pahid ng pau. Oh, wow. Ika'y mapapaw. Sa pau, mapapawaw. Sa pau, dahil walang aw. Sa pau. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy install and mas pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako po ay isang retired DSWD breaker service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangibang ko. At marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangibang ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, dumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Orly in the morning. Walang tilay, anumiran minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaibay ni siya sa amigo yo, your one and only. Say kabusol na sare trolls, kabusol na sare balasubas matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad.
Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Special greetings nga pala sa aming HR manager ng Aliw Broadcasting. Stunningly beautiful Ma'am Ana Cansino. Happy birthday. May you have more birthdays and blessings to come. Happy birthday, Ma'am Ana. Happy birthday mat at kinang batchmate Andy Gutlay ditan at maasin Mangaldan. Watan mat si Dina tan si Merlin Nicolas at Gigilunan Mangaldan ay dapat in-invite yung kumoy Esteban Arenas tan si Charles Tapiano walamot iray security yung tanligliwa yung mudditan. Okay, reaction po tungkol dun sa mga pair metrics. Sabi nito, good morning Sir Orly, yung mga tricycle driver po sa may Allied Pantal, sa may Yupang po, 100 ang sinisingil from Allied to Gilig. Allied to Gilig. So, ibig mo sabihin sa may Pugo Chico. Sobra-sobra na rin siguro yan. Kung 100. Dapat, yung ano lang, mga 50, okay na rin yun. Kasi isipin nyo yung pagbalik niya, kung wala siyang makuhang pasahero, siyempre sayang din yung gasolina niya. Sana manutis sir, 2 beses na pong siningil dyan ng 100 pesos. Meanwhile, papuntang Yupang 50 lang po ang sinisingil. Ayun nga sinasabi ko. Ngayon, kung ganyan palagi ang singilan dyan, bayaran dyan, pwede mo nang i-report yan sa Public Order and Safety Office. Ito sabi rito ni 0963-442-1359, student from University of Pangasinan. Masyado raw ang overcharging ang paniningil ng mga tricycle drivers sa may Pantal Tuda. Pakiasikaso nga ito. Kagawad Rick Calderon, Kagawad Owen, Isyo pamambilang su chairman ditan the Committee on Public Transport and Public Utility, di ba? At barangay. O piasikaso yu paya. Pwede ka mag-report sa barangay, pwede ka rin mag-report sa Public Order and Safety Office para maayos natin yan at huwag namang masyadong mahal maningin. O anong nangyari dito? Bakit nag-iba na naman? Ayan, nawawala yung mga text message eh. Wala na pinduk mula ba dyan mulagay, umpoyla, video. Ano yung viral na video na panood mo ba yun? Ka Edwin? Yung viral na video ng isang, ayan, napanood pala ni Randy Castillo. Maingay, ano? Sabi niya rito, good morning, Idol. Maganda yung bastos law, Idol. Mas maganda gawin nilang batas yung hindi na makulong ang mga magnanakaw sa gobyerno, lalo na sa Senado. Yun. May batas. They are exempted na magnakaw. Yun daw ang kailangan nating batas na ipasa sa Kongreso at Senado. Sabi ni 0948-129-2588. Si Roberto Igto Abalos sa may Kanawalan. Araw-araw daw siyang nakikinig sa ating programa. Likewise kay Armando Segundo, Ditanmot at Kanawalan. Lulugay damat si Monchito Petrola, RMG Platon, tan si Sister Glo, kwanan MG Ali.
Okay, good morning din dun sa mga nagtitik sa atin na walang pangalan. Sabi naman dito, 0930-437-1747. Good morning, Idol. Tanong ko lang po kung may gamot kayo dyan na atorvastatin. Ay, marami. At maraming gamot dito. Yung mga minimension mong gamot, meron dito. Atorvastatin, simvastatin, lahat ng tatin-tatin, nandyan na. Pati si German tatin, nandyan na. Kaya punta ka na lang dito para makatingnan nyo yung butika sa radyo ng DWIZ. Okay? Para hindi ko naman maihatid sa inyo dahil hindi ko kayo kilala at hindi ko alam kung taga saan po kayo na nagre-request ng gamot. Wag lang bawal na gamot. Wala po yun dito. Sa Malacanang mayroon dun. Doon na lang kayo humingi. Inerta na Malacanang Malacanang San Carlos. Good morning, Matt. Saray Kabyangan na BHW. Aray Kabyangan na BHW na Barangay Tambak. Si Karadi Roda Sapasap, Julieta Abalos, si Pati Quebrantos, sa admin. How are you related at kinan Vice Mayor Roger Quebrantos Navarro na Santa Barbara, former Vice Mayor. Si Janet Solomon, BHW, si Estrella Sembrano, BHW. Araya. So, lawas dumuringal tayo ditan da Barangay Tambak, Karadi Kagawad, de Venecia. Kagawad Solomon, Kagawad Lambino, manira mayroon niya Kagawad ditan. Kagawad Estibes. Haraya, so dumuringal tayo antayo. Masyur-swerte kayo ditan ta nan nakaruman. At intrabaho yan di Barangay Kapitan Willie Salayog, Kagawad de Benicia, Kagawad Lambino, panimay sa kaya Kagawad ditan. Una agdani sulat may ngaranto. Inapprovan la ng Mayor Belen Fernandez Supanggawa na sa may Barangay Julio di man kola ay Balingit Compound Subdivision wala amoy asaliw yadalin di man niya area pundo na barangay balbalag la tan walay tulong malapo opisina na Congressman Manay Gina de Venecia, yawalay pundo para sa atay Barangay Julio. Actually, nagkaroon kilabat na Barangay Hall, nagak nalilingo. Dugaak, nagak nalilingo, dugaak. If my memory serves me right. Nagkaroon kilabat na Barangay Hall ng panahon ng Kapitan Willie Salayog. Abayag, yan ang bumben, iray Pamilya Muñoz. Nauloy ditan bilang barangay captain. Malapot kina na Barangay Bernie Muñoz, Dilad Bilay Kapitan Eric Muñoz. Ando koy, so pinanserbida as barangay kapitan ditan. Angga po, so nilinag yung barangay captain. Dan si Kapitan Willie, first term to, wala may palagay ito na barangay hall, I should say. Bayagiray nan Serbiray Muñoz. Hangga po inipalit nagdaya barangay hall. Sa pambabaranggayan da, pisina da, jad abong. Abong ng Kapitan Bernie ng Saman. Say ni palagay una-unaan niya barangay hall ditan, ni madgilig na sa may Build Trade Industries, wala ilog. Ay palagay daman at medyo gara na idan na sara may kuryente ta antay mutla
walay po jad politika, agara kaalyado sa na former administration, halos agara na idan na saramay kuryente ditan. Tan, anong nang da medyo delikado, tawalan ti gilig na ilog. Natan, walay nalmudan dalin, ay may walay kipapasan natan niya, walay barangay hall, ya walay makindalin ditang pribado, at inirintaan ni tanamo na hanggang pigay taon. So, naman bilang nagawala may barangay hall ditan, at paulad Sakplan, area na Sakplan, dimad, asing sa may laku ay solar. Diman, so panginan na sata na barangay hall, walala, so akagetarya punduton initial 7 million. 7 million or more than that. Kanyan na jad pansisirbe na Kapitan Willie Salayog, Asure Barangay Captain dita ng Barangay Tambak. Aya so ito gagawin to idanto na prioridad. Tipanggawa na say barangay hall. Nawala rami ng post at social media na a certain anak na datin engineer district engineer kwanda at papansinin to aking kuno ang kapi barangay hall na barangay Tambak. Actually wala. Talabat lanti mulmulag alawan ikumpara mo sara aroma barangay ang kakabalag so barangay hall da pero no ibabagamot nun former kagawad dani sa Bulburo no si Katukuni Manalo may balbalag abong ditan. Katukuni gawon nun barangay hall katutanot yaga manalo-nalo ta wala ray pakikito sa may makinggaway balaga abong ditan barangay Tambak Orly in the morning. Okay, abig suluray at atay gagimira atala actually wala mo so dalin niya singa plano dan saliwan di man nagwalay riverside at agaumpayag kuno yay si Engineer Sony non to rason at agtupampayagan kanyan nananapira na another yaluti ya sinaliw lalamet pundo na barangay itan siguro ligadan mga 2 million pesos siya dalin itan sa saliwda somewhere di ba banda na may balingit compound o subdivision dito ng barangay Tambak. Yawalala initial funding tutan niya 7 million pesos. Naagdatan gawaan na-revert lalamot supundututan. Na-revert. Ay di sayang. Kanyan dapat sambutun datan. Yagawon antis iraya na sabian na satay election ban tan antis yan na-revert itan ya pundo. Agawalatan dyan suda na dagupan. Natandaan nyo tayo, Ken. Tawag tayo saya. Ay diagnostic center, lying in hospital. Ang titawag dat satan. Lying in. Aramay dukulan na matitila. Lying. Aramay ospital na masasaol. Diagnostic. Nanto'y pangarandat sa ata na ospital. At ati gagimira. Agatuloy. Akin. Aribert. Supundututan. Pimawilid National Government. Hindi sayang. May 200 million. Ya initial funding kumon. 150 to 200 million na initial funding kumon. Nasatan niya. Bitlan. Hospital tayo. Lying in hospital. No mother has to die. Giving life. Aperde ya kwarta lapod politika kanya nagtayo gabayan nagawatan barangay Tambak kanyan sa gabay ng Kapitan Willie Salayog na mayurya na saray kabyangan na kagawad to karadiba kagawad Banong Divinisya kagawad Lambino kagawad Rustico Solomon panirame arong makagawad ditan I think kagawad Dalaten aya bangkakasakikilatan aya piano ate barangay Hulyong Piu gagap yo wadan yaon nagla barangay Tambak kasayang ite na pundo no na revert nitan
or no nasabi alalamot na satay election ban. Kanyang kailangan na igapuyulatan. Ngano foundation lambengat. Awat tamot susuporta na congressman na 4 distrito Manay Gina de Benicia. Ya walamot so nigatartun pundod satan. Kanyan saray kabyangan na BHW, araratay kabyangan na barangay security forces, aratay kabyangan na BPO, o anto ka man lang posisyon nyo dito na barangay, rekabyangan na barangay family, no walay BHW yung laking ditan, no may BHW yung laki, anto man, so BHW yung laki, binata hanggang wakas, BHW. Dakiltan, lagi barangay nga po, natimot lamay amigo tayon si Lakson, nagkuang na balitaan kalamur, agkuang na kapabi ang bagya. Amigo man si datin na admin, si Lakson de Benicia. Aginatan na sa kagawad Banong de Benicia. Wala rin BHW yung laki ditan. Binata hanggang wakas, BHW. ...23 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. JJ Gamboa. O happy birthday kinon Andy Gutlay mantarya ka taon salong iratan di Merly Nicolas Dina Sabala, si Tita Cora Quisada, Esteban Arinas, Charles Jokino, Mirna Cristobal aratan salungan dakatan Andy, Ariel Ladia, si Nicknock Tolentino, Jolens Antipolo, si Lionel Kawile, Marlon Rosal, Jerome Balyo, Marites Silang ditan Canada at iluluga ito. Na fiesta, happy fiesta. So Lady of Lourdes ditan Carael West. Celestina Kalimlim, Josephine Valerio Dena Mena, Elizabeth Tinte, Ambi Cantago, Santiago de la Cruz, Romy Maniklang Sabala, Josephine Valerio, happy birthday raw kay Lolo John Bal from Ilyas, Kerwin De Guzman, Mario Ico, Maxi Soles, Rebecca Bernardino and Rebecca Bernardo, Naria Siapno, Sani Villanueva, yung mga kasama niyang tricycle driver sa Old de Benicia, Lukaw. Concern lang po, dumadawi po ang namamalimos sa may traffic light going to Lukaw, Bimaloy and Tapwak. Yun nga napapansin din natin yan, nadadaanan din natin yan. Yung mga badyaw, delikado yung mga yan na kapag masagasaan yan. Walang aksyon ang DSWD, walang aksyon ng gobyerno sa mga namamalimos. Sabi nila, mayroon silang reach out program, pero paper tiger lang pala. Servando Palma, Nitan Ed Alimax sa Mangaldan. Marakaplay dalan nyo ditan Ed Alimax sa Mangaldan, umpawaitan Ed Wood, Ed Arena sa Boulevard.
kumun no nasumsumpal itan ya kalkalsada ya gawon mo nan Manay Gina de Benicia ta asumpal mutla so assignment nan Congresswoman Rachel Arenas. Ayan natan sutupot. Yung mga pangalan ng mga politiko na sinasabi ng ating magiting na sekretaryo Remulla ng DILG. O paano yan? Maraming mga pangalan dyan eh. Tulad ng mga gymnasium na yan. Diba? Pangalan ng mga magulang ng mga politiko, pamilya ng politiko. O, alisin ba natin yan? Yung mga pangalan na yan, mga kalsada na yan, mga tawag natin dyan, covered court na yan. Nandiyan lahat ang mga pangalan ng mga kongresista, mga politikong maipal dyan. O bakit? Di ba pwedeng alisin din yan? Ay, issue labat issue labat. Singasatan. Arenas Boulevard. O. Arenas Gymnasium. Puro Arenas. Pero tantri na bahon talaga ng Congresswoman Rachel Arenas. Untan tumot di man bilbilang edarumyaken. Wala rin kangaranan na sararatay congressman. Aliwala ba't siya agtiman si single out si Congresswoman Arenas. O alisin ba natin yan? Yung mga pangalan na yan na nakalagay sa mga covered court, sa mga highways, sa mga kalsada na yan, paaralan na yan na sila rin na nagtrabaho. Yan natin makikita ang gilas ni Secretary Remulla kung talagang aalisin niya yung mga nakaukit na pangalan ng mga kongresista at kani-kanilang pamilya. Joseph Estrada. Si Joseph Estrada, aliwan dating presidente tan, wadtan, tagadtan, mangaldan. Hare dumarengal ditan at barangay Pugo Chico, ilulugay to kayo ng kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis. Si Marilo Terseño, ditan at America, good morning madam. Siyempre, si Mother Helen, tan si Madam Melinda Siapno. John Kalimlim, Renato Jubillanos, Sunny Villanueva. Nakakatakot po kasi idol, minsan mga bata sumasampa sa mga sasakyan. Yun na nga sinasabi ko ginagamit nila yung mga bata. Hindi lang yung mga bata, pati yung matandang may kargang bata, sumasabit sa sasakyan. Walang aksyon ang ating gobyerno tungkol sa mga namamalimos. Marami na po. Diman kulay traffic post ditan Kalasyaw. Ay, nako, ang gaano kalamor siguro ipanang nang tulabala piano nakasyan kilay palsido lay mangkikilay pulpulyanan na sari pamilya dararatan. Kanya nagmutan aaligan Rodolfo Fernandez maunglay may tungtungkad si Virgie Almasan nun sa may aaligan mura mampalimos ditan dalan. Pabiskag ka, Rodolfo Fernandez. Nantuman sulilik na mo, sakit yalilik na mo naman bilang atagay sa blood pressure mo, atagay sa blood sugar mo, ya kaparak. Inumay kan na kekasawan, singasalik na mo, nakakasawan na lanang, mantumar ka na pau di arco capsule. Ta si katutan sumampabiskag na sa immune system mo. Na-normalize so blood pressure tan blood sugar mo. Amin, iraratay toxic na lamalaman mo na ikaliraratan at panamaglay na pao di arco capsule. Numambilang walamot so naliliknam, iran body pain na singa arthritis, rayuma, pangkilat-kilat na sari lamalaman mo, puyo ka mula batitan na pao liniment at agad mong mararamdaman ang ginhawa dahil nanunuot hanggang sa kalamnan ang taglay nitong Sikap Mo Extract. Kaya walang aw, sapaw!
Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Para lang sa'yo. Shopping kay gaan. Shopping kay ganda. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng
2 bisis, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, hindi ako, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain eh. After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake eh. Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jack Diludila Carsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, Agtagi Balay, idi nadagsen ti bagik ken riknak kada nagsusuupak. Kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko. Adapay UTI ko ken adapay high blood ko. Nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule. Pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak. Babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP. Kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Aron niran impormasyon balita tan reactions sa ikuanan Lawrence. Mairap kwanto ya urulun iraratay badyaw ta unlaban ira manludan ira kano may numay tantakot damat ira pupulis iratan no. Walay unsabin ken mambusi manwanwang laba may patulot usilan da iraratay kabiyangan na sa badyaw. Ulang labat na enforcement. Diba Don Ramon Bautista ditan at Region 1 Medical Center and Manawag respectively. Madam Lani Paragas ditan at Baloy na Malasike, si Amiga Rosmarikit, si Madam Rich Baruso, ditan at Tambak. Oh, Madam, ni talaran na nyo ta walalay pundo.
na satay panggawa na balag ya barangay Hulyo ditan da barangay Tambak. Wala mo lay dalin ya pangipasan ng datsatan asaliwa dalin. Itratrabaho latan aning Kapitan Willie Salayog, si Kagawad Banong Divinesia, Kagawad Lambino, Kagawad Solomon, panira arum Kagawad ditan, Kagawad Esteves, Kagawad Dalatan, panira may arum ya Kagawad ditan, nagkumutla na tanday ang ngarananda. Pasensya kila unless mangitik si Rustico Solomon na kangaranan yun ta. Joey Gaho! Napulyon nating lahat, Engineer OJ Cornel Bentinilla, si Brother Rocky Basandani, sa ikwanto, if you don't try, nothing will never happen. Kwanto, okay? So, dapat subok mo, gawamtan. Walay ginawam, do not give up. Talagang tuloy-tuloy mo tan until na-reach mo may goal mo. Ariel Bandong, tan si Sharit, si Cristina Ocampo. Another aliwalabat ya ipal, si papalapag na dya, pinablimiran na dumuringel, pati sararatay, panggamit na sarayay pampubliko na luganan, ya gagamitin itan, at saratay personal, ya bagay. Yalamot abayag lararaya ya loy at ate gagimira pero glaba lang din na i-implementa natalalamat itan babangunan na Department of the Interior and Local Government. Amin nya kabyangan na saray opisyalis tan empleyado at gobyerno. Ate panggamit na saratay government-owned vehicles lautla at agaw na Sabado tan simba tan holidays isesable iraraya except no se panggamit mo at directly connected at performance mo na saratay official function singabil bilang say ambulance kailangan tan walala nang itanya kay standby at health center na in case of emergency na gamit iraratan. Aray patrol kal na pulis. Araratay patrol na barangay. No wala bilbilang si itutulurda at Sabado tan simba na gamit iraratan. Basta ungkunikta at performance tan official functions pursuant at satay DILG Memorandum Circular Number 2026-011 effective February 6, 2026 natandalabat itan binangon lalamat ya pangisubel pero datin talagang subel latan aganayari ya gamitan na sararatan ya public officials so government owned vehicle para saratay personal use. Diba? Wala ray nanunang nangyuratan at sararatay vehikulo for official use only. Atan, sunanang ninyo, for official use only. Agto kabaliksan, yasamay official labat na gobyerno suman-usar at saman. Ande, kabayton ibaga, patid sararatay official functions. Sarag yung gamitan iraratan basta nigitar at sararatay official functions aliwan sama official labat sumanggamit si babagato andi hanggang sipa at government employee basta nakaukulan niya gamitan itan aliwala ba ya si
opisyal sumanggamit at satan. Pero sa aliwa balad, yan nagagaw-gawa, aliwalabat ya for officials use only. Sa nagagaw-gawa for family use also. Aman eh. For family use also, aliwan for official use only. Arayan direktiba at ina-apply ita na dami niya elected, appointed local official. Pati sararatay government official, sariman tatrabaho at gobyerno. Agyo dapat gagamitan nitan ya personal use and private errands. Ibakim iraraya. Sundoon pa si Mrs. Di man diskwilaan. Lautlano mo teacher si Mrs. ng opisyal na baloy. Sundong para may anak ko, tani dismissal dala. Gamitan iraraya so government vehicles. Aliwalabat ya para Saturdays, Sundays, and holidays. Pati regular days, no gagamitan mo aliwan official functions. That is illegal. Aliwan allowed iraratan so personal use and private errands agararatan nayari. They are not allowed. Maraming nagbabayulit nito eh. Dakdakil. At atay gagimira so unyan mansusumlang at satan. Nanang nyo. Nanang nyo raratan. Mabut ya nagagawa ya. Aratay ambulance. Akaparada ra edmol. Lakit tan edni pumol. Dakdakil so nanang mutan. Ya ambulance as far as Bulinaw. Nanang kutan. Waman edmol. Siguro, may pasyente man siya shopping ni. Manggro-grocery, alaga rin talabat. Niyari lagi, wala uman. Kasi nanang mo eh. Akaparada, musli si pampaparada ang dadsararatan niya ambulance. Diman at bunag na parking space na nipumul, man at Robinson nipo. Waman ira. Pigararaman niya ambulance nang ko di man eh. Walay bugalyon, walay aswal, walay bulinaw. May nabasam di man, Silisti Caris kanto. Silisti Cares. Silisti Caris. Nabasam, ya katatak di man. At sararatan niya, transport vehicle at ating gagimira. Ambulance natan, transport, patient transport vehicle, sungaran to lalamot. Ang babangi, lagday nga ngaran. Parparihulam lamang, disimdog with different colors. Bawal. Pero nanang nyo. Pansundo da, nasarata eskwela, pan-grocery da, usaran dararatan, ya abitlaran government vehicle. Wala may abasak yakin eh. Acronym. Acronym ya DONG. So akakarga, DONG. Tula may akakarga di man eh. Departamento ng Organisado na Gobyerno. Kanto? No, duga may pakakingkot sa may acronym to. DONG. Municipality of Sual. Kanto? DONG. Wala balot sa meaning to man. Kasi natatandaan ko man, organisado na gobyerno. DONG. May liter dilabat. So, kumasyado na kiman eh. Nala no antuman. Nayarin departamento ng organisado na gobyerno. Kanto lagi. DONG. Sigapay ito ni Bagaman, yung acronym, ngaran na sa mayor. So, i-promote to demand. At saman niya ANPRA vehicle o L2 vehicle. Nanang mo man. Municipality of Sual, kanto. DONG.
nanunengkutan eda Robinson Nipumul akaparadatan. Iabit lang government vehicle. Tan amay ambulance Silisti Cares. Oh, Silisti Cares konto. Ambulance tan. Waman ed Nipumul. Malalapod wisti raratan ha. Siguro kang kumat wala imbatik daya pasyente ditan ed Region 1 Medical Center at di man lang ng park. Irasonan ko lara no bilang. Alaga renda. Iman niya pasyente. Tawag labalan sa may driver santula abuton di man at ospital. Wala posibilidad tutan. Or nayarin may pasyente manggro-grocery. Alaga renda mo. Di ba? Dakeltan. Example ko labat iraramay nanuneng ko ditan Edmol. Tanang nyo, tanong maminsan, ay, dakil pa may nilitrato kaya untan, impos ko eda social media. Natandaan kunitan. Natan, walalaya, ya memorandum circular lalamat, ya binilay lalamat, effective February 6, bawal sa mga government officials and employees na gamitin ang government-owned vehicle sa araw ng Sabado, Linggo o anumang araw na hindi ito gamit sa official function. Lunes, sinakyan mo. Maghahatid ka ng bata sa eskwelahan. Maghahatid ka ng nihatid mo yung asawa ni opisyal doon sa kanyang opisina. Tapos alas 5, susunduin mo na sila. Dismissal na. Ayun, bawal yan. For official use only. Official function. At official ang gagamit dyan. Hindi po for family use also. Good morning kay Lilibet Diaz dyan sa Montalban, Rizal. Kay Cornel Tirao. Kay Jomar Landingin tan si Raymond Agustin. Tan si Marlene Almazan Villamil. O malilinaw iraratan niya direktiba. Kaya walay nanang nyo kung may makita po kayong mga sasakyan ng gobyerno, nakaparada po yan sa mga malls, sa mga kung saan-saan area na hindi naman doon, kung sakali galing ng weste, galing ng este, galing ng central, nandito sa syudad, kung anong ginagawa niyan dito, i-picture nyo lang. I-picture nyo lang. At i-post nyo sa DILG portal para bahala na po silang mag-imbestiga kung ano pong ginagawa nila dito at kung bakit ginagamit yan na hindi po for official functions. Dapat labat at siyempre paano to'y gastos dararata na natural sa pyesa, bayaran na gobyerno, bayaran na taxpayers, nung nabangga, na aksidente, pay mambayar lalamat, bayaran si rin na samay driver tutan, ande, bayaran lang lamang, gastos mo lamang na gobyerno raratan, wala agawalatan niya, untan dyan syudad na dagupan, yan na aksidente, natandaan ko ni auditor amo, at sa haraman na panahon, aksidente somewhere ditan at Tarlac or Pampanga. See? Balaga issue man. That was Sabado man nun agawa man niya aksidente. Tate gagimira ya sakaya tagaya opisyal na syudad. So gimamit at satan. Good morning at kinang brother Mones Sabala. Enjoy your vacation dyan at Pilipinas. I'm happy to see you last Sunday, ha? It's been a long time. Angga pula'y jamming ta. Angga pula may alaylay,
Alay, lay, lay. Alay, lay. May kansyon minensaman niya. Simon N. Garfunkel. Alay, lay. Mansusulo yamang great natan si T.C. Orlando Aki. Agtula na bitlay raramay ka iba to ditan ed Maramba Kantin radin Nestor. Nga pulay malaglaam ya oras tayo at sayan na programan Early in the Morning. Good morning at kinang kagawad Dagi Patchiko. Happy fiesta di tanad Barangay Karaal. Kantabay ko at technical side Randy Castillo. Kalaranan nyo la sa programa na Karambola, tilak milalangula sa balagmin pisa salamat, eda balang sinansakay ya pinablin na dumiringel. Salamat, at saratay prayer show. Diyos tiag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and early in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning.